no? Hazel. Wow! Sarap naman ni Bridget. Ngayon nga lang daw siya naligo. Kasi naligo ka daw. Uy, guys. Naka-AC kayo, di ba? Thank you, Ah. Louie. Thank Yung Makoy. Hi, everyone. Ari ko. Ay? Buti pumayag si Emil na kampihan ako. Ay, ni Bridget na kampihan ako. Huh? Uy, ano pala? Si ano Thank you, pati? Violet. Si Zinamon pa, wa. Oh, wow, wala. Jerome, pansinin mo naman si Dri. Hello po. Wag na akong pansinin. Okay lang. Wait lang, may iniisip kasi. Ate, si Zinamon, di pa yari. Mahalin. Sinong Ginamon? Yung ginib sa'yo. Hello na. Si Z. Hi, Althea. Hindi pa naganyan kanya. Paningkin. Hello, Bri, kamusta mo naman si Bridgie? Shoutout sa iyo. Di nga ako pinapansin. Paano ko kakamustahin? Hello po, Ha? Lola Hindi naman ako Pender kamusta? siya. Si Ray naman, ganyan si Ray. Si Ray naman? Lalaho. Emil naman? Ray, kanino ka lang? Ha? Mga kasama din. Kanino ka lang? Lablab po kayong dalawa. Hindi, kay Bridget ka, te. Ano pala kayong Dalawa yung ano niyan, eh. Magkaselo si Aja eh. Thank you, Stefan. Kaharap naman ni Adja. Magkaselo si Aja. Huwag mo ako damay dyan, Ray. Thank you, Lynn. Tandaan mo, Ray. Ikaw ang sumira ng lahat. Ayun! Para kay Bridget yan. Kaya huwag mo ako idamay, Ray. Yolande. Parang kay Bridget yata yun. Ay, si Bridget. Guys, mute nyo kasi Garcia. Hi, Vine Morillo. Hello. Kaya ko Your Bible na pala. Gabo, thank you, Gabo. Love you. Lakas naman dalawa. Ora, Vine. Ora, Vine. Thank you, Lynn. Thank you, Gabo. Thank you po. Thank you, Jen. Ayan na, naglalabanan na sila, guys. Ayan na, nagsasabukan na ang mga tao. Hi, Jetmark. Guys, one more rose, guys. Jetmark, Times 3, guys. Times 3. Times 3. Dito, wala nang malay si Bridget. Adja, sagipin mo. Ay, andiyan kaibigan ko eh, si Jetmark. Thank you, Violet. Thank you. Sige, i-give back ko sa yan later pag nag-live ka. Hi, Ryan. Thank you, Ate Jenna. Thank you so much. Hello, Kin Op. Hello po. Thank you po sa Rose. Thank you, Wang. That's too many. That's so generous of you. Guys, ay, lakas naman ni Buray. Ay, lakas naman nila. Ay, thank you, Wang. Thank you po. Thank you, ate. Hi, Natzel. Hi, This time Diva. stream. Guys, habol tayo, Lynn, guys. thank you. Hot yarn? Thank you. Thank you, ate. Cook ka na lang, cook. Buray, hello po. Well, thank you, Louie Mariel. Thank you, Ate. Ano daw? Uy, Wang, thank you. Ang dami. That's so many, Wang. Thank you po, Sir Wang. Ano yun, you? He drives me crazy. It's so beyond me. How he put me dead in the Hi, eyes. Maylin. Where I'm hopelessly captivated, Thank you, Ate Jenna. Miss yun na ba yung Jermil? Thank you, Nadzel. overrated. Jermiel. Hey, Janine. In this arrangement, it baffles me. Hi, Betty. Baffles Thank me. you, Lynn. Thank you, Jacob. Uy, wow. Thank you, Jacob. Thank you, wow. Hello, Blackbell. Hi, girly. Hi, Erich. Hi, Hello, Annie. Girly ba to? Ano po, ate? Hello, girly. Hello. I'll be safe tonight. For a moment. Hello po. Napakaganda na natin napanood ko. Halalakas yun naman. Sabi kami ni Emil kasi at Ay, ang lakas naman ni Buray. Guys, habol niyo ako. Sinilalanggam ako. Oo nga po, kompleto eh. Thank you, Ashiki. Lovely. Thank you, Pants of Pumping Pin. See you right. I can No one. Hindi mo nang ulit. Yeah, Oo nga eh. say what
Busy pa sila. Hello, Jane. Guys, nawala na yung pimples ko. Konti na lang. Hello, Riza. Thank you, Jane. Thank you, Kore. Alisin! Ala ka! May babawin kami. Thank you so much. Pahawi si Bridget. Eh. Tapos ni Bridget, hanep. Grabe ka, Bridget. Ang hair. Super. You're the queen, yeah. Ayun kasi naman, guys. Lang sa mga isinil. Guys, patap-tap ako, guys. Guys, habol tayo bawi tayo. Hindi ka po nilalamig. Hindi nga eh. Mamaya din ba? Tahon na ako. Hindi kakaligo lang po kasi ni Bridget eh. Ngayon lang Uy, po. wow. Thank you, wow. Times. Parang nakita ko ito dito sa Congrats sa ate. Level 16 ka na po. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish Hindi ako lumalabas Ay, ng mo. Thank you sa tap-tap money. Ang sarap ng Thanks spicy. to guys. Mag-switch na to San Marino corn tuna. Hi, Mami! Thank you for the finger heart, Sir Denmark, thank you. Guys, masyado pumalakas sila, Sir Brie. Denmark, ayan is Jacqueline. Atake ka dyan, Mat. Masyado Thank you, pumalakas. Sir Denmark. 1K viewers ata siya eh. Hello, MJ.